Lakhipuronline na puthok saba December ki tang 13 Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba Pao Kasar Police amadi BSF ki apunba khongjangna Silchar gi Salchapra area dagi lupa crore tara rongi oikedaba yaba tablet phagat khre Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi Diamond Jubilee gi thoram Agartala gi Muktodhara Auditorium da hodokre Machine season aduna lau singhubaga mari leinana Kasar Koroi Kandida Combine Harvester gi thabak hodokre Amsu gi Guwahati da pangthokkodoriba Foundation Day gi matangda khanakre Community Coordination Committee Assam gi mifam ama Singirbon Part 4 Maninglekai da pangthokre amasung theater amadi film acting gi hiramda preview theater da lecture ama pangthokre Haujik mapungoiba Pao tabirase Kasar Police amadi BSF ki apunba khongjangna ngarang Kasar Silchar gi Salchapra area dagi yaba tablet lising yangkhai phagat khre hairiba yam khraba nisagi polam sing asi Manipur gi Churachandpur dagi mioi manga ga loinana lakpa bolero gari amagi secret chamber amadagi phagat khibani haina Kasar Police ki additional SP Subroto Sen na paumi sing da phongdokre hairiba polam sing asi kaithelda lupa crore tararom oigani haina panari Masika mari lenana mioi manga police na phajinduna makhata na wahang pawang chathakre Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sarma na ma ki ex ta Assam police ki asigom loba khongjang asida thakat pa phongdokre ড্রাগসর বিরুদ্ধে যে কাছার পুলিশের অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে আজি আমি এটা সোর্সর পৰা আমি এটা ক্রেডিবল ইনফরমেশন এটা পোৱা গৈছিলে যে বহিৰাজ্যৰ কিছু যুৱকে বুজন সংখ্যক ড্রাগস তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেৰে প্ৰেৰণ কৰিব কাছাৰ জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰি আৰু বহিৰাজ্যলৈ তেওঁলোকে লৈ যোৱাৰ যোজা কৰি আছিল তো আৰু সেয়েহে আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰী নোমল মহাতদেৱৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু আমাৰ সেই অভিযানটো আমাৰ শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চালচাপৰা নামৰ ঠাইত কৰা হৈছিলে আৰু যথাক্ৰমে মংলিয়ান খুব পি থাংগান লুন দপু খান লিয়াং আৰু এন এলেক্স লাজাও আৰু পলিয়ান মুৱাং এই পাঁচগৰাকী যুৱক চুৰাচান্দপুৰত তেওঁলোকে এখন বলেৰো গাড়ী ML05D 8981 এই বলেৰো গাড়ী এখনেৰে তেওঁলোকে এটা সিক্ৰেট চেম্বাৰত 50,000 ইয়াবা টেবলেট তেওঁলোকে লুকুৱাই লৈ আহিছিলে আৰু যথাক্ৰমে এই গাড়ীখন ইন্টাৰসেপ্ট কৰা হয় আৰু গাড়ীখনত যেতিয়া তালাচী চলোৱা হৈছিলে সেই সিক্ৰেট চেম্বাৰছৰ পৰা 50,000 কৈ আমাৰ ইয়াবা টেবলেট তেওঁলোকৰ পজিচনৰ পৰা আমি সিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বজাৰৰ মূল্য কিমান বজাৰৰ মূল্য 10 কোটিতকৈও মানে ওপৰত হ'ব ইয়াবা টেবলেটৰ মূল্য এইটো চালচাপৰাৰ পৰা আৰু যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ ইন্টাৰগেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰগেশ্যনৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে ৰুটটো ব্যৱহাৰ কৰে চুৰাচান্দপুৰ মণিপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে চুৰাচান্দপুৰৰ পৰা মিজোৰাম হৈ তেওঁলোকে কাছাৰ বা কৰিমগঞ্জ জিলাত সোমায় আৰু ইয়াৰে পৰা তেওঁলোকে লৈ মেঘালয় হৈ আৰু বহিৰাজ্যত তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi chahi humpu suba mapok kumon Diamond Jubilee ki thoram ngarang December gi tang 15 Agartala gi Muktodhara Auditorium da Tribal Minister Vikas Deparmana hodokre thoram da parishad na phongba takhen leirang amasung Lakhitraba N Dilip Kumar na iramba leiri nangdi thamoi nungda haiba upenas lairik maikum hangdokhi thorum ga mari leinana Sahitya Academy Award ki damak laukthokraba Saknai Rabi AIB Sorok Khaibam Gambini bu akhanna ikai khumna duna okhi Marup Pauche gi Joint Editor RK Tarunjit amasung Amon Barta gi Editor Amio Sinha busu ikai khumna ki Nimidini ki hira phudong bathoram asida Parishad ki Founder Secretary Lakhitraba RK Komoljit Singha ki maphamda ikai khumna ba utuna Literary Forum on Life and Work of RK Komoljit haibathoromama M Rinal Kantina Chair Lauraga N Profullo Bijoy Singha L Biromangol amasung W Biromangol na paper pathokhi thorom asida pala saisakpa N Profullo Datta
नृत्य गुरु पी रामेंद्र कुमार, संस्कृति सेवी कामिनीजीत राजकुमार, सोशल वर्कर के.एच. उपेंद्र, डॉक्टर एस. बुधचंद्र सिंह चौधरी, बासोक सैसक्पी चोंगथम ओंगबी सपना अमदी नृत्य गुरु एच. बंकिमदा अवार्ड खुसिनखी अमसुंग कवि सीज मोलिनागी मल्लबा खांगपोक्संग हाइबा सैरेंग लारिकता मोइरांगथेम लाइहाउतेम्बी मेमोरियल अवार्ड 2023 पीदुना इकाई खुमनखी ngasi December की तांग 13 की थौरमदा परिषद की VP थांगजम रोथिंद्रोना तरामनौ पगी वारोल पीगनी अदुगा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी कोनसम अतुलना थागटवाही पीगनी कवि एन रंजिता सरकार ना चेयर लौरगा युबो साहित्य दा कवि मंगा न मसा मसा की सैरेंग पाथोकनी हाइना अगरतला दगी फंगबा पाव असिना हाइरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबा सिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु मेसिन सीजन अदुना लहु सिंगुबका मरी लेनना थासिगी तांकुनी थोइदा लखीपुर की MLA कौशिक रायना कोरोई कांदी कसारदा कॉम्बाइन हार्वेस्टर गाड़ी फिता कक्तुना थबक हौख्रे थौरमदा MLA कौशिक राय कलोइनना कसार जिला की डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर डॉक्टर AR अहमद कोरोई कांदी की पोथारबा ओजा पी रोमन NLM क्लब कोरोई कांदी की प्रेसिडेंट के मंगानजाओ भाद्री चंद्रपुर GP प्रेसिडेंट नीलमोनी राय वार्ड मेंबर S लखीनारायण अमदी राजाराम गोलाना चिंगबना दायित्व फंकी बासकांदी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अखम आनंदना वहाउदोक पीखी ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन सेंट्रल कमिटी की मिफममा ngarang श्री श्री राधा कृष्ण मांडव मणिपुरी पोस्टी गुवाहाटी राजबाड़ी दा पांगथोखरे मिफमदा आमसु सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट ngasepam sanahalna मिफम मपो अमदी आमसु सेंट्रल कमिटी के एडवाइजर ओजा मनी बाबू उसम दीपक प्रेसिडेंट राजबाड़ी एथलेटिक क्लब माला देवी जनरल सेक्रेटरी मणिपुरी बोस्ती मेरापाबी वुमेन्स एसोसिएशन चिरोम शांति कुमार मेंबर MDC राधामणि देवी वाइस प्रेसिडेंट पाथरकुची मणिपुरी महिला समिति अमदी लाइश्रम चंपा देवी प्रेसिडेंट मणिपुरी बोस्ती मेरापाबी वुमेन्स एसोसिएशन ना दायित्व लेंसिनखी मिफमना लाकदोरिबा आमसुगी 93 सुबा फाउंडेशन डे की थौरम फेब्रुआरी की तांग 9 गुवाहाटी दा पांगथोकदोरिबा सिगिदमक लमाबम चिंगथंग खोमना चेयरमैन अमदी लेसुंगबम इंगांगंबना कन्वेनर ओइरगा रिसेप्शन कमिटी अमा सेमदुना अमतोइबगी वाखलोंदा गुवाहाटी दा लेरिबा CSO सिंह क्लब सिंह इमा मैरा पाइबी सिंगा खुसमनादुना आमसुगी फाउंडेशन डे असिबो मपुंग फानना बहोनबदा अंगम मतेंग पांगनी हाइना थाजबा थमकी हाइना आमसु सेंट्रल कमिटी की जनरल सेक्रेटरी असांगबम सोपोना फुंगदोरगले कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी असम की मितई अमसुंग मितई पांगल इचिलेना पुन्ना हिरम खुदिंग चटमिनसी चिनगा खुद का मानसी थबक होइना उतलसी हाइना चथरकी बथौरमगी सरुगम ओइना लखीपुर सब डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा सिंगिरबोन पार्ट 4 मनिंग लैकाइदा गुरुमयम नरहरि शर्मा मिफम मपोइदुना मिफममा दिसंबर की 19 नोमाइजिंग निमित्त पांगथोखरे थौरमदा लैसांगथेम नंद बाबू निंगोमम लुकेश्वर मोहम्मद देमा खान मोहम्मद फयाज चौधरी मोहम्मद हबीबुर चौधरी दयानिधि शर्मा सिनाम गुणमोहन चिंबा मियोइसिंगना हिरमसिदा वाफम कया फोंदोखी मिफम मपुना असम दा खुंदा लैतादुना लेरिबा मितई अमदि मितई पांगल मिचिलिनाव सिंगी मफमदा अखोई पांदम अमगी मखादा चंगसिन मिनसी हाइदुना मियामगी पुकनिंग सिंगसिनखी अदुगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी असम की प्रेसिडेंट निंगोमम रंजितना मियामना कमिटी असिबु नुंगसिबियु मतेंग पांगबियु हाइखी थौरम लोइसिलकपदा मणिपुर की इरांग लेखिद्रबा मितई अंगमथौसिंग ईश्वर की मनाक्ता नुंगाइना थंबा ओइरसनो हाइना मिनिट अमतमिना लेप्तना थौनिजखी मणिपुर फिल्म जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक्स एसोसिएशन अमसुंग दी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी अनिना पुल्लगा लेक्चर ऑन थिएटर एंड फिल्म एक्टिंग है हिरमसिदा सकनाइरबा थिएटर डायरेक्टर श्री लोइतोंगबम दोरेंद्रना वांगांगलोय ओइदुना दिसंबर की 19 नोमाइजिंग निमित्त पांगथोखरे थौरमसिदा चीफ गेस्ट ओइना ओकेन ओमाकचम नेशनल फिल्म अवार्डी एंड मेंबर मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी अमदी प्रेसिडेंट ओइना AC नटराजीत प्रेसिडेंट
Manipur Film Journalist and Critics Association na oiki. Thorom asigi wahodok amadi taram nokpagi warolna Nando Ningomba General Secretary Manipur Film Journalist and Critics Association loinana thagat wahaina Eken Sije Gurumayum Treasurer Manipur Film Journalist and Critics Association na pikhi. Thorom asida AIR Imphal gi announcer Yambem Tombina program conduct obiki. Chief guest ki warol piraduna Oken Omakcham na hai Chatliba chahi asi leibaki obe irang kaya sina film amadi theater asi chap leplurabani adubo amuk khana nainabagi khongthang lokhalakpa si nungaiba pogi haiki thoram asi preview theater Manipur State Film Development Society Palace Gate Imphal da pangthokibani nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi bp stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathauning thina pangthok handuna e tongta leiramba amot pasing sengdopang amali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankhat handuna haksang phana thambang amali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung 1 phawa layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha lifestyle medicine consultant Harvard School of Medicine USA certified mobile number 9435070286 Aigi iming kabok lay kauri ay tulu badagi haksang je khwang se na dana chatpa ngamdadana adu sargi clinic ay yem badagi ay khare aju chatpa ngamne ay Lakhipur kuman gini lesumang gini aju hana ay chatpa ngamamde ajikti doctor Shanti da jeng badagi phadana chatpa ngamme Aroibada maroiba pau amukhanna Kasar Police amadi BSF ki apunba khongjangna Silchar gi Salchapra area dagi lupa crore 10 rongi oikadaba yaba tablet phagat khre Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi Diamond Jubilee gi thoram Agartala gi Muktodhara Auditorium da hodokre Machine season aduna lau singhubaga mari leinana Kasar Koroi Kandida Combine Harvester gi thabak hodokre Amsu gi Guwahati da pangthokkodoriba Foundation Day gi matangda khanakre Community Coordination Committee Assam gi mifam ama Singirbon Part 4 maning lekai da pangthokre amasung theater amadi film acting gi hiramda preview theater da lecture ama pangthokre Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare